अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू सर्विस से मैं हूं खालिद हमीद और प्रोग्राम है खबरों से आगे। नाज़रीन, रिपोर्ट का आगाज़ एक खातून की दास्तान से करते हैं जिन्होंने हमारे नुमाइंदे नज़रुल इस्लाम को बताया कि 5 नवंबर की शाम जब उनके शौहर ने घर टेलीफोन किया तो उन्होंने तन्हाई में आने को कहा। उनका कहना था कि जैसे ही मैंने कॉल उठाई तो पीछे से किसी ने उनको आवाज़ दी, जिसके बाद उन्होंने कहा कि 5 मिनट बाद दोबारा कॉल करता हूं। ये हैं ज़िले कर्क की रिहायशी फरियाल, जिनके शौहर लांस नाइक मुजम्मिल महमूद 6 नवंबर को जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके कड़मा में अस्करियत पसंदों से लड़ते हुए जिंदगी की बाजी हार बैठे। फरियाल का मजीद कहना था कि मुजम्मिल को वज़ीरिस्तान में तैनात हुए 3 साल मुकम्मल होने वाले थे। जनूबी वज़ीरिस्तान में झड़प के बारे में पाकिस्तान फौज के शोबे ताल्लुकात आम्मा ISPR के बयान में कहा गया था कि इस मार्के में मुजम्मिल महमूद समेत 4 अहलकार हलाक हुए थे। मुजम्मिल की अहलिया फरियाल ने वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो 7 नवंबर की सुबह अपनी वालिदा के घर में थी जब पड़ोस में एक खातून ने मुजम्मिल के बारे में पूछा कि क्या मुजम्मिल के साथ कोई राब्ता हुआ है, जिस पर उन्होंने बताया कि कल बात हुई थी, वो बिल्कुल ठीक है और 2 दिन बाद छुट्टी पर आने का प्रोग्राम बनाया है। उसके बाद खातून ने बताया कि आप अपने घर जाएं क्योंकि इत्तला मौसूल हुई है कि मुजम्मिल का एक्सीडेंट हुआ है जिसमें वो शदीद जख्मी हुए हैं। उनके बकौल वो खतरे को भांप गईं क्योंकि वज़ीरिस्तान से एक्सीडेंट की खबर का मतलब कुछ और ही होता है, और वही हुआ जिसका डर लिए वो अपने वालिदैन के घर से अपने घर पहुंची तो वहां सफ़े मातम बिछी हुई थी। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान के अफगानिस्तान की सरहद के साथ वाक़ 2 सूबों खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में हालिया अरसे में इजाफा हुआ है। इस्लामाबाद में कायम थिंक टैंक पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ की एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता माह हमलों और झड़पों में 245 अफराद जाँ बहक हुए, जिनमें 68 सिक्योरिटी एहलकार भी शामिल थे। रिपोर्ट के मुताबिक इन हमलों में 100 से ज़ायद सिक्योरिटी एहलकारों समेत कम से कम 257 अफराद जख्मी हुए थे। दूसरी जानिब पाकिस्तान में कलअदम तंजीम तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी TTP ने नवंबर में 200 से ज़ायद हमलों की जिम्मेदारी कबूल की थी। इस सूरत हाल को मुबसरीन परेशान कुन करार दे रहे हैं। सन 2023 में सामने आने वाली किताब दी रिटर्न ऑफ तालिबान समेत अस्करियत पसंदी पर मुताद्दिद किताबों के मुसन्निफ और वाशिंगटन DC की नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी NDU में बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के प्रोफेसर डॉक्टर हसन अब्बास का कहना है कि इस वक्त TTP हकीकी मानों में पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए दर्द सर बन चुकी है। वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू करते हुए प्रोफेसर डॉक्टर हसन अब्बास ने दावा किया कि अफगान तालिबान ने TTP के जंगजुओं को सरहदी इलाकों में रहने की इजाज़त दी है। महफूज पनागाहें मिलने के बाइस वो पाकिस्तान के अंदर बराह रास्त हमले करते हैं। उनके बकौल पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों की जानिब से ताक़ुब करने पर ये अस्करियत पसंद वापस अफगानिस्तान फरार हो जाते हैं। अफगानिस्तान में अगस्त सन 2021 से बरसरे इक़्तिदार तालिबान पाकिस्तान की जानिब से TTP की सरहद पार महफूज पनागाहों के इल्ज़ामात को मुस्तरद करते रहे हैं। अफगान तालिबान TTP को पाकिस्तान का अंदरूनी मामला करार देते हैं। अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत का कहना है कि दोहा अमन मुआहदे के मुताबिक वो अपनी सरजमीन को किसी भी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल होने की इजाज़त नहीं दे रहे, इसलिए TTP को महफूज पनागाहें फराहम करने का पाकिस्तान का इल्ज़ाम दुरुस्त नहीं है। इस हवाले से प्रोफेसर डॉक्टर हसन अब्बास पाकिस्तान की मौजूदा सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के इंटेलिजेंस मैकेनिज्म पर भी सवाल उठाते हैं कि ऐसा लगता है कि जो महारत पाकिस्तान के खुफिया इदारों के एजेंट्स को दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़ब के दौरान हासिल थी, अब उसकी नौयत बरकरार नहीं है, जिसकी वजह से आए रोज सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दों के हमलों का निशाना बन रही हैं। उनका कहना था कि इंटेलिजेंस एजेंसियों ने दहशतगर्दों के नेटवर्क, इल्हाक, हिकमत अमली, अफरादी क़ुव्वत
اور جدید اسلحے کے استعمال کو زیادہ اہم نہ جان کر اسے کم تر سمجھا ہے۔ سینئر صحافی اور تجزیہ کار داؤد خٹک یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ وہ یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ پاکستان کی منظم فوج استعداد، تربیت، جنگی مہارت، جدید اسلحے اور ڈرونز کے ساتھ فضائی برتری کے باوجود کیسے ٹی ٹی پی کے ہاتھوں مستقل بھاری نقصان اٹھا رہی ہے۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے داؤد خٹک کا کہنا تھا کہ ایسا دکھائی دیتا ہے کہ پاکستانی سیکیورٹی فورسز ان علاقوں میں مقامی لوگوں کا اعتماد کھو رہی ہیں، کیونکہ زیادہ تر شدت پسندوں کا تعلق انہی علاقوں سے ہے جہاں فورسز کے اہلکار نشانہ بن رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ مقامی افراد عسکریت پسندوں کے شانہ بشانہ لڑیں۔ ان کے بقول بعض مقامی افراد ٹی ٹی پی کے حوالے سے اگر خفیہ اطلاعات کو سیکیورٹی اداروں سے مخفی رکھتے ہوں، ضرورت کے وقت ان کو پناہ یا کھانا فراہم کرتے ہوں، تو یہ وہ عوامل ہیں جو عسکریت پسندوں کے حق میں ہیں، جبکہ سیکیورٹی فورسز کو ان سے نقصان ہوتا ہے۔ ٹی ٹی پی کی حکمت عملی پر بات کرتے ہوئے پروفیسر حسن عباس کہتے ہیں کہ افغانستان سے اتحادی افواج کا انخلا بھی ٹی ٹی پی کی ہمت میں اضافے کی ایک بڑی وجہ ہے۔ ٹی ٹی پی سمجھتی ہے کہ جب افغان طالبان امریکہ سمیت دیگر مغربی افواج کو افغانستان چھوڑنے پر مجبور کر سکتے ہیں تو اس کے جنگجو پاکستانی فوج کے خلاف بھی اسی انداز میں لڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ داؤد خٹک کا دعویٰ تھا کہ ٹی ٹی پی کے عسکریت پسندوں کی حکمت عملی سیکیورٹی اداروں کے حکام کے مقابلے میں بہت آگے دکھائی دیتی ہے۔ ان کے بقول وہ حکومت کی جانب سے کیے جانے والے پروپیگنڈے کو زائل کر رہے ہیں، جبکہ اب وہ سیاسی جماعتوں کے کارکنوں کی ہمدردیاں بھی سمیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دہشت گردوں کے حملوں میں اضافے کو پروفیسر ڈاکٹر حسن عباس بھی سیاسی انتشار سے جوڑتے ہیں۔ ان کے بقول ٹی ٹی پی نے اپنی جنگ کی صلاحیتوں کو بڑھانے کے ساتھ عوام میں اپنے خلاف نفرت کو زائل کرنے پر بھی کام کیا ہے، جس میں انہیں کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر حسن عباس نے کہا کہ ان تمام تر چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے پاکستانی دفاعی اداروں کو ایک واضح حکمت عملی کے ساتھ میدان میں اترنا پڑے گا، اور ایسے میں افغان طالبان پر دباؤ ڈالتے ہوئے ٹی ٹی پی کی کارروائیوں کو ختم کرنا ہوگا۔ وزیرستان میں جھڑپ میں ہلاک ہونے والے فوج کے لانس نائک مزمل محمود کی اہلیہ فریال کہتی ہیں کہ وہ اپنی باقی ماندہ زندگی کے بارے میں فکر مند ہیں۔ ان کے مطابق وہ اپنے 2 بچوں کو، جن کی عمر 3.5 سال اور 3 ماہ ہے، اچھی تعلیم دلوانے کی خواہاں ہیں، جن کے لیے مزمل ایک بڑا گھر بنانے کی تمنا رکھتے تھے۔ فریال کہتی ہیں کہ نیا گھر تو بن جائے گا، لیکن مزمل کے ساتھ کے بغیر۔ تو ناظرین، یہ کسی ایک شخص کی کہانی نہیں ہے، کسی ایک گھر کی کہانی نہیں ہے، بے شمار گھروں کی کہانی ہے۔ تو آپ کے خیال میں یہ سلسلہ کیسے رکے گا؟ کہاں جا کر امن کی فضا قائم ہوگی؟ اپنی رائے دیجیے گا۔ پروڈیوسر عزیز احمد اور ایڈیٹر مدثر منظر کے ساتھ خالد حمید کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔